प्रभु जीशु ख्रीष्टर पवित्र नाम धन्य हो से अनुग्रह दया करुणा करी आम को सुजोग पर सुजोग आशीर्वाद पर आशीर्वाद अनुग्रह पर अनुग्रह प्रदान कर प्रिय बापा माँ भाई भाई मैंने मते अनुग्रह कर सुंदर सुजोग प्रभु देइछंती आउ थे आप मान गहल को आसी परमेश्वर वाक्य उत्साह देवाई तेणु परमेश्वर को सर्वप्रथम मु धन्यवाद दिए एवं ख्रीष्टर आश्रित बापा माँ भाई भाई समस्त को एठाकर पालक महाशय प्राचीन माने अच्छे अनेक पालक प्रभु को दास माने बेदी अच्छा प्रचारक भाई माने अच्छा आत्मिक माँ माने अच्छा एवं छोट छोट पिला माने मध्य अच्छा समस्त को आंतरिक ख्रीष्ट प्रेमर नमस्कार ज्ञापन करी प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड। अनिल भाई साक्ष्य मु प्रभु को धन्यवाद देवी। अनिल भाई यदि प्रभु यीशु ख्रीष्ट को पाइले तो आउ जड़े आउ दी जन से अच्छा शिला भणी एवं लालू भाई को माँ से दी जन को मु आगु जानी थी। लालू भाई को माँ जमती लुक 2 अध्याय रे हान्ना नाम जड़े विधवा जड़े माँ थिले से सब बेले जेरुसलाम मुक्ति परित्राण प्रार्थना कर सेमती अंचल से प्रार्थना करुले। शिला भणी मोर से समय आमर मो कंटाक्ट नंबर रो नाला तांके गोटे बाइबल आईजीएम बाइबल कॉलेज को आसी थिले एवं सेठू आमर परिचय थिला से भौणी आ माँ बेले बेले आसुथिले तांकु साक्षात करिबा पाए आम लालू भाई को माँ गजपति तो ये भाव में आमर संपर्क थिला। तो जिते बेले शिला भौणी विवाह है पास्टर अनिल भाई सहित से मानकर टिके गोटे प्रकार घड़ीसंधि समय देखी से माने जाऊ थांती टिके आज्ञाकर आचरण टिके अलगा थिला से विजातीय थिले प्रभु को पाई नथिले बाहुबल थिला कहीं डेली लुहा पिटिले हाथ लुहा पूरी हम कि नहीं तो भौणी मते कॉल करेंगे आज्ञा टिके दया करी आसतु जमती मो स्वामी परिवर्तन हेबे एटा ही कहते आ प्रभु सेमती ही कले हालेलुया हालेलुया। एवं तांको बॉम्बे पठाला बॉम्बे रे पास्टर कार्ल बोले जड़े महान अभिषिक्त दास थिले से प्रभु कोल को चली गले तांकर अंडर रे भी से किछि समय रहिले मो सहित बाइबल ट्रेनिंग कले तांको सहित किछि समय रहिले से बाइबल ट्रेनिंग रो मास्टर होचंती पास्टर कार्ल। वर्तमान समग्र भारत रे तांको बाइबल कॉलेज अछि भारत बाहर नेपाल भूटान बोलंतु भाई बहन मैंने एवं काश्मीर पाकिस्तान विभिन्न जगह से नहांती किंतु तांकर समस्त शिक्षा सबू चली से महान प्रभु दासों पाई मु धन्यवाद देवी। से एक्चुअली मोर पास्टर मु तांको पास्टर भाव माने अनिल भाई मते पास्टर बोली मानती किंतु मोर तांकर अजा होउचंती पास्टर कार्ल सिल्वा हालेलुया एवं पास्टर डगलास मोर आत्मिक बापा बोले मु कहे जमती आगे कहले किंतु पास्टर कार्ल मोर पास्टर से माय पास्टर एनीवे ए समय रे मु बेसी समय करबी नै हमर समय हे जाईछि प्रभुंकर वाक्य रु आमे देखुथिबा जे गीत संहिता 127 रो 3 पिला प्रसंग आइले पद ही आसीबो समस्त जानती किंतु पढ़िबा आमे एटा गोटे प्रभु आमान को भल पद देइछंती पढ़िबा आमे देखो हां संतान गण सदा प्रभु कर दत अधिकार ओ गपजात फल ताहाको दत पुरस्कार। हां तापरे आमे आ गोटे शास्त्रांश पढ़िबा जे माथ्यू 19 13 एवं 14 पद शीघ्र भाई माने कि भौणी माने सेतेबेले यीशु जे परि शिशु मानक उपरे हाथ धोई प्रार्थना करन
ହାଲେଲୁୟା। ଅତି ସୁନ୍ଦର ବାକ୍ୟ ଆମେ ପାଠ କଲୁ। ପ୍ରିୟ ବାପା ମା ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦାସଦାସୀ ମାନେ, ଯେ ପିଲାମାନେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଅତି ବହୁମୂଲ୍ୟ, ଏଇଟା ମନେ ରଖନ୍ତୁ। ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ ସେମାନେ ଅତି ବହୁମୂଲ୍ୟ ଏବଂ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କରନ୍ତି। এই ଶାସ୍ତ୍ରାଂଶରେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଯେ ଦେଖ, ସନ୍ତାନଗଣ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦତ୍ତ ଅଧିକାର ଓ ଗର୍ଭଜାତ ଫଳ ତାହାଙ୍କ ଦତ୍ତ ପୁରସ୍କାର ବୋଲିକରି କୁହାଯାଇଛି। ପରମେଶ୍ୱର ଅନୁଗ୍ରହରେ ସନ୍ତାନ ସନ୍ତତି ଦିଅନ୍ତି। ଆମ ଚେଷ୍ଟାରେ ନୁହଁ। ଅନେକ ସମୟରେ ଆମେ ଭାବୁ ଯେ ମୋ ଚେଷ୍ଟାରେ ଏସବୁ ହେଉଛି। ଭାଇ ଭଉଣୀ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ, ଆପଣଙ୍କର ଚେଷ୍ଟାରେ ହେଇଥିଲେ ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ପୁଅ ହେଇଥାନ୍ତା, ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ଝିଅ ହେଇଥାନ୍ତା। ଏସବୁ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଦତ୍ତ ପୁରସ୍କାର ବାଇବେଲ ଅତି ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ପ୍ରକାଶ କରୁଛି। ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଲୋକମାନେ, ଯେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଦତ୍ତ ଅଧିକାର, ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଦତ୍ତ ପୁରସ୍କାର ବୋଲି ଅତି ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଲେଖାଯାଇଛି। ଆମେ ସେଇଥିପାଇଁ ଜାଣିବା ଦରକାର ଯେ ସନ୍ତାନ ସନ୍ତତି ମାନେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ପୁରସ୍କାର ସେ ଦେଇଛନ୍ତି। ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ପରମେଶ୍ୱର ଅନୁଗ୍ରହରେ ଆମକୁ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ପରମେଶ୍ୱର ଦିଅନ୍ତି। ପରମେଶ୍ୱର ଆମମାନଙ୍କୁ ସନ୍ତାନ ସନ୍ତତି ମାଧ୍ୟମରେ ଆଶୀର୍ବାଦ ଯୁକ୍ତ କରନ୍ତି। ଇସ୍ରାଏଲକୁ ପରମେଶ୍ୱର ସନ୍ତାନ ସନ୍ତତିରେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିଥିଲେ। ଜିଓସିଓ 24:3-4 ପଦ ଯଦି ଆପଣ ଦେଖିବେ, ତେବେ ପରମେଶ୍ୱର ସେଇ ବଂଶକୁ, ଇସ୍ରାଏଲ ଗୋଷ୍ଠୀକୁ ସନ୍ତାନ ସନ୍ତତିରେ ସେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ କରିଥିଲେ, ଆଶୀର୍ବାଦ ଯୁକ୍ତ କରିଥିଲେ। ଏବଂ ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ, ପରମେଶ୍ୱର ଆମମାନଙ୍କର ହୃଦୟ ଜାଣି, ଆମମାନଙ୍କର ହୃଦୟର କ୍ରନ୍ଦନ, ହୃଦୟର ଡାକରା ଶୁଣି ଆମକୁ ପରିତୃପ୍ତ କରନ୍ତି। He satisfies us. ସେ ଆମମାନଙ୍କର ମୁଖ ତୃପ୍ତ କରନ୍ତି ବୋଲି ବାଇବେଲରେ ଲେଖାଯାଇଛି। ଗୀତ ସଂହିତା 103:5 ପଦରେ He satisfies our mouth with good thing. ଉତ୍ତମ ବସ୍ତୁରେ ସେ ଆମମାନଙ୍କର ମୁଖ ତୃପ୍ତ କରନ୍ତି। ଉତ୍ତମ ବସ୍ତୁ କହିଲେ କେବଳ ଚମିନ, ପକୋଡ଼ା ଆଉ ବଡ଼ା, ବରା, ଜିଲାପି ଏମିତି ନୁହଁ। ଉତ୍ତମ ବସ୍ତୁ, ୟାର ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ବୁଝନ୍ତୁ। ୟାର ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ପରମେଶ୍ୱର ଅନୁଗ୍ରହ କରନ୍ତି। ମୁଁ ଏଇଠି ସେ ଉତ୍ତମ ବସ୍ତୁକୁ, ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଦତ୍ତ ପୁରସ୍କାର ଯେ ସନ୍ତାନ ସନ୍ତତି, ଏ ଉପରେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି ଯେ ଉତ୍ତମ ବସ୍ତୁରେ ସେ ଆମଙ୍କର ମୁଖ ତୃପ୍ତ କରନ୍ତି। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଲୋକମାନେ, ତେବେ ଆମମାନଙ୍କର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ, ପରମେଶ୍ୱର ମୋର ପ୍ରାର୍ଥନା ଶୁଣିଲେ, ମୁଁ ଯାହା ମାଗିଲି ମୋତେ ଦେଲେ, ପରମେଶ୍ୱର ମୋର ହୃଦୟର ବାଞ୍ଛା ସେ ପୂରଣ କଲେ, ତେବେ ମୋର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କ'ଣ? ତାଙ୍କୁ ମୁଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବା କଥା। ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ଦାନ ପାଲଟେ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ କି ପ୍ରତିଦାନ ଦେବି? ପରମେଶ୍ୱର ଏତେ ପ୍ରଚୁର ମାତ୍ରାରେ ବିଭିନ୍ନ ଭାଗରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ, ମୋତେ, ପାଳକ ପ୍ରଚାରକ ମାନଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିଛନ୍ତି। ଗୀତ ସଂହିତା 116 ଲେଖାଯାଇଛି, ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ପ୍ରତିଦାନ ବା ମଙ୍ଗଳଦାନ ପାଲଟେ ମୁଁ କ'ଣ ତାଙ୍କୁ ଦେବି? 116:12 ପଦରେ ଲେଖାଯାଇଛି, ପଢିବା ଦରକାର ନାହିଁ। ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଅନୁଗ୍ରହ, ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରଚୁର ମାତ୍ରାରେ ଆମକୁ ଦିଆଯାଇଛି। ଆଜି ତ ଟିକେଶ୍ୱର ଭାଇ ଏବଂ ଭଉଣୀଙ୍କ ଜୀବନରେ, ମଲ୍ଲିକ ପରିବାରରେ ଯେଉଁ ଝିଅ ଆସିଛନ୍ତି, ମୁଁ ଘରେ କହୁଥିଲି ଯେ ଲାଲୁ ଭାଇଙ୍କ ମା ସେଇଟା। ଲାଲୁ ଭାଇଙ୍କ ମା ଜଣେ ଧାର୍ମିକା ସ୍ତ୍ରୀ ଥିଲେ, ମୁଁ ଜାଣିଛି। ଆପଣମାନଙ୍କର ମତାମତ କ'ଣ ମୁଁ ଜାଣିନାହିଁ, ବଟ୍ ଆଇ ନୋ ହେର୍ ଭେରି ୱେଲ୍। ସେ ଜଣେ ଆତ୍ମିକ ସ୍ତ୍ରୀ ଥିଲେ। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ, ପରମେଶ୍ୱର ଆମମାନଙ୍କୁ ଅନୁଗ୍ରହ ଉପରେ ଅନୁଗ୍ରହ ପ୍ରଦାନ କରୁଛନ୍ତି, ଆଶୀର୍ବାଦ ଉପରେ ଆଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରଦାନ କରୁଛନ୍ତି। ତେବେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ଦାନ ପାଲଟେ ମୁଁ କ'ଣ ଦେବି ତାଙ୍କୁ? ଆପଣ କ'ଣ ଦେବେ? କ'ଣ ଦେଇକି ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଆମେ ପରିତୃପ୍ତ କରିପାରିବା? ଫୁଲ ଦେବା, ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ସୁନା ରୂପା ଦେବା, କିମ୍ବା ଆଉ ଟଙ୍କା ଦେବେ, ଚାଉଳ ଦେବେ, କିମ୍ବା ଆଉ କିଛି ଦାନ ଦଶମାଂଶ ଦେବେ?
आपण कौन दे परमेश्वर को परितृप्त करि परिबे। प्रिय बापा माँ भाई बहन माने प्रभुंकर लोक माने से तो आपकर मुख तृप्त कले आपण तृप्त हेले आपण आनंदित हेले जे परमेश्वर आमानकर डाकरा सुनी आमार आशीर्वाद करिसंती। तेबे परमेश्वर को आमे कौन देबा परमेश्वर को आमे किमिति गौरव प्रदान करि परिबा। अनेक समय रे परमेश्वर आमको विभिन्न माध्यम रे विभिन्न प्रकार रे एवं भिन्न भिन्न आशीर्वाद युक्त करती। केवल संतान संतति कथा नुह प्रभु आमको गृह देइचंती प्रभु आमको चलवा किसी ना किसी माध्यम प्रदान करिसंती। प्रभु आमको स्वास्थ्य देइचंती प्रभु आमको आज एठारे बसी तांकर स्तवगान करबा पई अनुग्रहर समय प्रदान करिसंती। तेबे परमेश्वर को कोन देबी तांको आमे गौरव प्रदान करबा दरकार। वाक्य लिखा जाइए रोमियो 1:21 पदरे से माने ईश्वर को जानी तांको गौरव कि धन्यवाद देले नहीं। परमेश्वर को जानी परमेश्वर आमको आशीर्वाद करिसंती से देबारु मु पाइली परमेश्वरंकर इच्छा अंतर्गत ए शिशु ए पिला माने आमनकर आशीर्वाद जहा माने पाइछु एतकी जदी जड़े विश्वासी विवेचना करि परिबो नाही से परमेश्वर को गौरव दे परिबो। से माने ईश्वर को जानी गौरव देले नाही कि तांको धन्यवाद मध्य देले नाही। आमे स्थान रे परमेश्वर को स्मरण करबा उद्देश्य रे मलिक परिवार लालू भाई परिवार से माने परमेश्वर को गौरव देवा उद्देश्य रे लालू भाई को परिवार एवं बाबू परिवार परमेश्वर को मंडली सहित मिसी धन्यवाद देवा उद्देश्य रे ए स्थान समवेत अछंती। हालेलुया हालेलुया। से माने ईश्वर को जानी तांको गौरव कि धन्यवाद मध्य देले नाही। परमेश्वरंकर अनुग्रह जो माने हमने पाइछु भाई माने किछि ना किछि मात्रा रे जे कोनोसी माध्यम रे परमेश्वर आमान को आशीर्वाद करिसंती आमे पासुरीबा अनुचित। अनेक समय रे आमे पासुरी जाऊ अनेक समय रे परमेश्वरंकर मंगल दान पाऊ 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 पासुरी जाऊ अनुग्रह पाऊ 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 पासुरी जाऊ परमेश्वर दियंती 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 आमे पाऊ 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 पासुरी जाऊ। बाइबल कहे गीत संहिता 50:22 पदरे ए सदा प्रभु को पासुरीबा लोक माने तमाने वर्तमान विवेचना करो जदि नाही आमे तुमको एपरि विदीर्ण करिबा तुमको उद्धार करिबा पई आउ केही नथिबे। परमेश्वर देबे 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 क्षमा देबे मनुष्य पाए 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 पासे we get and forget but God gives and forgives। परमेश्वर क्षमा मध्य दियंती किंतु परमेश्वर हठात जदि रागी जिवे परमेश्वरंकर हृदय जदि क्रोध रे परिपूर्ण हे जीवो जागृत से एमिति कर देबे आपन का उद्धार करबा पई आ बा 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 बोले रक्षा करबा लोक केही नथिबे। मु कहू नाही भाई माने परमेश्वर वाक्य कहूची जे परमेश्वर दियंती अनुग्रह दियंती आशीर्वाद रे परिपूर्ण करंती दया रे परिपूर्ण करंती से आमानकर मनोवांछा पूर्ण करंती किंतु परमेश्वर को आमे जानिबा आवश्यक रहिछि। अनेक समय रे पासुरी जाओ इस्राएल लोक माने मध्य परमेश्वर को पासुरी जाउथिले। जिसायातर 1:3 पदरे गोरु आपणा खाउंड को ओ गर्धव आपणा कर्ता को चिन्हे मात्र आंभर लोक माने आंभ को जानती नहीं। गोरु आपणा खाउंड को चिन्हे एवं कौन करी कहा जायछि गर्धव से कौन करे आपणार कुंड को चिन्हे तथापि आंभर लोक माने आंभ को जानती नहीं। जदि मो हृदय कृतज्ञता नहीं परमेश्वर जहा करिसंती मो पदे धन्यवाद देबा पई जदि इच्छा करू नाही भाई बहन माने तेबे परमेश्वर केबे मध्य महिमान्वित हेबे नाही। अनेक समय रे
आमे परमेश्वरंकर आशीर्वाद को धीरे धीरे ढांकिबा पाई चेष्टा करू, आमे लुचेइबा पाई चेष्टा करू। प्रिय प्रभु लोक माने आज टिकेश्वर भाई ताका परिवार जो आयोजन करिसंती निश्चित भाव में किछि खर्चा हेइछि, खर्चांत से माने हेइ ए समस्त कार्य करूचंती। परमेश्वर को गौरव देवा उद्देश्य परमेश्वर दियंती जोगांती। जेतेबेले आमे पाद बाहर करिबा, जेतेबेले परमेश्वर उद्देश्य रे परमेश्वर गौरव करिबा पाई आमे इच्छा करिबा, परमेश्वर से निश्चित भाव में आशीर्वाद करती, से जोगांती जोगाइबे। आप ऋण बाड़े होते परमेश्वर निश्चित भाव में आप कौन करेंगे जोगेबे। परमेश्वर को स्मरण करुछु आमे, से जहाँ आम जीवन रे करिसंती। प्रकृत ख्रिस्टियन जीवन होउछि ईश्वर को स्मरण करिबा, परमेश्वर को स्मरण करिबा। परमेश्वर जहाँ करिसंती से विषय को स्मरण करिबा होउछि ख्रिस्टियन जीवन। जदि मो प्रकृत रे परित्राण पाइछि, यीशु कृष्ण को जानिछि, अनंत जीवन अधिकारी हेइछि, प्रिय बापा माँ भाई भूणी माने प्रभुकर लोक माने मते परमेश्वरंकर आशीर्वाद, परमेश्वरंकर मंगल दान को स्मरण करिबा नितांत आवश्यक। जदि मो स्मरण करू नाही, परमेश्वर दुख करिबे। परमेश्वर दुख करंती, पवित्र आत्मा दुख करंती बोली एफिसियो 4:30 पद लिखा जाइछि। जो पवित्र आत्मा रूपक मुद्रा रे मुद्रांकन करा जाइछंती मुक्तिर दिवस पाई, से पवित्र आत्मा को दुख दियंतु नाही। जदि मो परमेश्वर को परमेश्वर कार्य को स्मरण करू नाही, देन आई एम ग्रीविंग द होली स्पिरिट। मो पवित्र आत्मा को कोन करूछि दुख दउछि। पवित्र आत्मा को मु निर्वाण करूछि। पवित्र आत्मा को निर्वाण करो नाही, पवित्र आत्मा को दुख दियो नाही बोली बाइबल रे एफिसियो एवं थेसलोनिक पुस्तक रे षष्ठ लिखा जाइछि। जदि परमेश्वर अनुग्रह मु पाइछि, आशीर्वाद पाइछि, प्रिय बापा माँ भाई भूणी माने आमे तांको धन्यवाद देबा निहाती आवश्यक रहिछि। कृतज्ञता ज्ञापन करबा दरकार। प्रिय बापा माँ भाई भूणी माने प्रभु को लोक माने तबे कृतज्ञता केमिति देबी मु को हिसाब रे के भले भाव रे हाउ कैन आई गिव माय ग्रैटिट्यूड टू द लॉर्ड। परमेश्वर को मो हृदय रो कृतज्ञता देबी केमिति। परमेश्वर को कृतज्ञता देबा पाई ए स्थान रे समवेत अछु। प्रिय भाई भूणी माने हालेलुया। प्रथम विषय किमिति आमे परमेश्वर को कृतज्ञता देबा ना। प्रथम विषय हैला जे संतान मानकु ईश्वर को निकटवर्ती करैबा, ईश्वर को निकट को आनिबा। जो माथी 19 अध्याय 13-14 पद रे पढिलो आमे, आउथरे पढंतु शीघ्र। मो अल्प समय रे क्षुप्त करिके समाप्त करिया पई चाहिबी। हालेलुया हालेलुया। शिष्य माने पिला मानकर इंपोर्टेंस, पिला मानकर गुरुत्वता, पिला मानक प्रति परमेश्वरंकर जे चक्षु दृष्टि अछि ए विषय शिष्य माने भल भाव रे जानि नथिले। पिला माने जे परमेश्वरंकर हृदयर लोक माने, यीशु कृष्णंकर लोक माने परमेश्वर से मानको प्रेम करंती, से ही देइचंती, तेनु से मानको प्रेम करंती। शिष्य माने जानि पारु नथिले, तेनु पिला मानको से माने धमकाउचंती, पिला मानको धमकाउचंती। राजा मानकर राजा, प्रभु मानकर प्रभु, आ मानकर गुरु बसिचंती, आ मानकर नेता बसिचंती। तमे आसी तांको कौन करो नहीं, डिस्टर्ब करो नहीं। शिष्य मानक हृदय रे पिला मानकर तात्पर्य, पिला मानकर गुरुत्वता, पिला मानक प्रति जे परमेश्वरंकर स्वर्गीय चक्षु अछि, they never knew that।
ସେମାନେ ଜାଣିପାରୁନଥିଲେ। ତେଣୁ ସେମାନେ ଧମକାଉଛନ୍ତି, ତମେ ଏଠାକୁ ଆସ ନାହିଁ, ଡୋଣ୍ଟ କମ୍ ଟୁ ଦ ପ୍ରେଜେନ୍ସ ଅଫ୍ ଖ୍ରାଇଷ୍ଟ। ପ୍ରିୟ ଭାଇମାନେ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ, ଯେତେବେଳେ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ କହିଲେ ଯେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ମୋ ନିକଟକୁ ଆସିବାକୁ ମନା କର ନାହିଁ, ସେମାନଙ୍କୁ ମୋ ନିକଟକୁ ଆସିବାକୁ ଦିଅ, ସେହି ସମୟରେ ଏମାନଙ୍କର ଚକ୍ଷୁଟା ପ୍ରସନ୍ନ ହେଲା। ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯେ ଶିଶୁମାନଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କରନ୍ତି, ପିଲାମାନଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କରନ୍ତି, ସେ ହିଁ ଦିଅନ୍ତି, ତାଙ୍କର ହିଁ ଆଶୀର୍ବାଦ, ସନ୍ତାନ ସନ୍ତତି, ଈଶ୍ୱରଦତ୍ତ ପୁରସ୍କାର। ଏ ବିଷୟଟା ସେତେବେଳେ ପିତର, ଯୋହନ, ଯାକୁବ, ଆନ୍ଦ୍ରିୟ ସମସ୍ତ ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କର ଚକ୍ଷୁ ଖୋଲିଗଲା। ସେମାନେ ତତ୍ପର ହେଲେ ଯେ ଏଇ ପିଲାମାନେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଲୋକମାନେ। ଶେଷରେ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଏଇ ପ୍ରକାର ପିଲାମାନେ ହିଁ ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରବେଶ କରିବେ। ହାଲେଲୁୟା। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ, ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଯେ ଶିଷ୍ୟମାନେ ପିଲାମାନଙ୍କର ଏଇ ଯୋଉ ପିଲାମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଯେ ଅନୁଗ୍ରହ ରହିଛି, ପିଲାମାନଙ୍କୁ ପରମେଶ୍ୱର ପ୍ରେମ କରନ୍ତି, ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ପ୍ରେମ କରନ୍ତି, ଏହା ସେମାନେ ଜାଣିପାରିଲେ ନାହିଁ। ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ସେମାନଙ୍କୁ ଆଣିଲା ପରେ କ'ଣ କଲେ? ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଶିଶୁମାନଙ୍କ ପ୍ରତି କ'ଣ କଲେ? ସେମାନଙ୍କୁ ହସ୍ତ ବଢାଇ ସେମାନଙ୍କୁ ସ୍ପର୍ଶ କରି ଆଶୀର୍ବାଦ କଲେ, ସେମାନଙ୍କୁ ଅନୁଗ୍ରହ ପ୍ରଦାନ କରୁଛନ୍ତି। ବିକଜ he loves the little children, ସେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କରନ୍ତି। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଲୋକମାନେ, ପିଲାମାନଙ୍କୁ କାହିଁକି ପରମେଶ୍ୱର ପ୍ରେମ କରନ୍ତି? ପ୍ରଶ୍ନ, ପିଲାମାନଙ୍କୁ କାହିଁକି ପରମେଶ୍ୱର ପ୍ରେମ କରନ୍ତି? କାରଣ ସନ୍ତାନ ସନ୍ତତି ତାଙ୍କ ଠାରୁ ହିଁ ଜାତ, ସେ ହିଁ ଦେଇଛନ୍ତି। ସନ୍ତାନ ସନ୍ତତି ବାପା ମାଙ୍କର ନୁହନ୍ତି। ଆମେ ଅନେକ ସମୟରେ ନିଜର ଭାବି ଆମେ କ'ଣ କରୁ? ଆମେ ବିଧା ଚାପଡ଼ା ମାରିଦେଉ। ପିଲାମାନେ କିନ୍ତୁ ପରମେଶ୍ୱର ଦତ୍ତ ପୁରସ୍କାର, ତାଙ୍କର ଅଧିକାର ବୋଲି ପରମେଶ୍ୱରର ବାକ୍ୟ ଅତି ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ପ୍ରକାଶ କରେ। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ, ସେଇଥିପାଇଁ ସେ ସେମାନଙ୍କୁ ଆସିବା ପାଇଁ କହିଲେ। ସେ ସେମାନଙ୍କୁ ହସ୍ତ ପ୍ରସାରି ଆଶୀର୍ବାଦ କଲେ ବୋଲି ବାଇବେଲରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଲେଖାଯାଇଛି। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦାସ ଦାସୀମାନେ, କିନ୍ତୁ ଅନେକ ସମୟରେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଜାଣିପାରୁନାହୁଁ। ଯେତେବେଳେ ଶିଷ୍ୟମାନେ, ପିଲାମାନେ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆସୁଛନ୍ତି, ଆନନ୍ଦିତ ହୃଦୟରେ ସେମାନେ ଖେଳି ଖେଳିକି ହସିକି ଆସୁଛନ୍ତି ଯେ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆମେ ଯିବା, ସେ ଆମକୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିବେ। ଶିଷ୍ୟମାନେ ଯାଇକି ଅଟକେଇଲେ, ଶିଷ୍ୟମାନେ ଯାଇକି ପ୍ରତିବାଧା ସୃଷ୍ଟି କରୁଛନ୍ତି। ବାଇବେଲରେ ଲେଖାଯାଇଛି ଏଫେସୀୟ 6:4 ଯେ ହେ ପିତାମାନେ, ଆପଣ ଆପଣ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ କ'ଣ କର ନାହିଁ? ବିରକ୍ତ କର ନାହିଁ। हे पिता माने, हे माता माने, जो जगह पिता से जगह माता, एटा मने रखंतु। बाइबल रे सब बेले पुरुष मानक कथा कहा जायछि, यार माने ना आदम को कथा कहा जायछि, यार माने नै जे हवा नाहंती, हवा मध्ये सेतिर अछंती। किंतु बाइबल रे सब बेले पुरुष मानक प्राधान्यता दिया जायछि, किंतु मां बापा समस्ते सेटारे अछंती। हे पिता माने, हे माता माने, प्रिय भाई भौणी माने भल भाव में शुणु जे अपना अपना संतान मानू विरक्त कर नाही। अनेक समय विरक्त करने चेष्टा करूँ, वितंडा कथबार्ता आम करूँ। आमाने पिला मानू ए प्रकार पिला सम्मुख में आचरण करूँ, से माने विरक्त हो जाती। मन रखि थांतु, संतान संतति आपनकर नुह, परमेश्वर अनुग्रह दान भावरे उपहार सदृश आपको से प्रदान करिसंती। हालेलुया। परमेश्वर मते गोटे उपहार देइचंती, उपहार जत्न नेबा कर्तव्य होउची आपनकर। जो उपहार आपण पाइचंती, परमेश्वर जो उपहार देइचंती, आपण बालीगुड़ा रे गोटे प्रतियोगिता रे विजय लाभ कले, आपको पुरस्कार दिया गला, गोटे मेडल दिया गला। आपको केमती करिवे? घर सामना रे झुलै कि आपण रखिबे।
आपण घरर सामने झुलेकी रखिबे, आपण आलमीरा ऊपर रखिबे, जेमिति घर को कुणिया लोक आसीबा समय रे देखिबा को पड़िबो। आपण प्रतिदिन पोछा पोछी करके रखिबे, रखते कि नहीं? तेबे संतान संतति मध्य ईश्वर दत्त पुरस्कार परमेश्वर आमन अनुग्रह रे देइचंती। प्रिय भाई बहन प्रभु लोक माने परमेश्वर दान आमन कर्तव्य तांको सजाड़िबा को पड़े, पोछिबा को पड़े, तांको सब बेले सफा करूथिबार अछि। पिला मान जीवन रे जेतेबेले कलुषितता आसी जाए, पिला मान जीवन रे जेतेबेले जागतिक विषय सब आसी जाए, पिला मान जीवन रे जेतेबेले शैतानिक मंद विषय सब से मान को ग्रास करे, आमान कर्तव्य आमान पाखरे गोटे भल रुमाल थिबा दरकार, वाक्य रूपक रुमाल, बाइबल रूपक रुमाल थिबा दरकार, वाक्य रूपक जल थिबा दरकार, वाक्य रूपक से हिसाब से साबुन थिबा दरकार, पिला मान को माजी की परिष्कृत करबा पाई। हालेलुया। प्रिय भाई बहन प्रभु लोक माने प्रभुकर दास दासी माने संतान संतति ईश्वर दत्त पुरस्कार अनुग्रह रे से आमान को प्रदान करिसंती, तेणु से मान को विरक्त करबा को हबो नै। शिष्य माने से मान को विरक्त करे, निश्चित भाव रे बड़ छुआ माने से माने दुख करिथिबे जे हम आनंदित हृदय रे राजा मानक राजा प्रभु मानक प्रभु यीशु कृष्ण के निकट को जीवा पाई चाहूछु, किंतु शिष्य माने आमान को अटकाउछंती। निश्चित भाव से दुख प्रकाश करिथिबे। बुझिबा पिला माने को विरक्त करो नाही, ए कथा कहा जाईछि प्रिय भाई बहन माने। एवं जदि आप माने देखिबे सेठारे से चारि पद रही ले पढि दियंतु से पद एफिसियो 6:4। पुणी पिता माने आपण आपण पिला मानकु विरक्त करो नाही, मात्र सेमानकु प्रभुको शिक्षा ओ चेतना द्वारा प्रतिपालन करो। मात्र सेमानको प्रभुଙ୍କର शिक्षा ओ चेतना द्वारा प्रतिपालन करो। प्रभुଙ୍କର शिक्षा बोली कुआ जाईछि। आमानको प्रभुଙ୍କର शिक्षा, प्रभुଙ୍କର वाक्य, ए धर्मशास्त्रर वाक्य जहाँ परमेश्वरଙ୍କର मुख निसृत पुस्तक 2 तिमोथी 3:16 पदरे लिखा जाईछि। एहा ईश्वरଙ୍କ द्वारा लिखित पुस्तक। धर्मशास्त्र को ग्रीक भाषा रे ग्राफे बोली कहा जाए। ग्राफेर अर्थ जहाँ ईश्वर स्वयं लिखिचंती, जहाँ ईश्वर को द्वारा लिखा जाइछि। तबे ए धर्मशास्त्र परमेश्वरଙ୍କର मुख निसृत पुस्तक। It is inspired by God. It has been inspired by God himself. परमेश्वरଙ୍କ द्वारा लिखित पुस्तक। एहा जीवंत वाक्य, यीशु ख्रीष्ट जीवंत वाक्य, बाइबल लिखित वाक्य। प्रिय भाई प्रभु को लोक माने प्रभुकर दास दासी माने एवं नूतन नियम रे जदि आप माने देखिबे, आप माने जदि देखिबे सुसमाचार पुस्तक रे नाली अक्षर लिखा जाईछि, सेटा होछि परमेश्वरकर कथित वाक्य। ईश्वरकर वाक्य तीन भाग रे विभक्त। एक हला यीशु ख्रीष्ट के लोगोस वाक्य देहवंत हेले कोठी लिखा जाईछि। जोहन 1:1 जोहन 1:14 पदरे से आमानक सहित वास कले। फिलिपियो 2 अध्याय रे ईश्वर रूपी परमेश्वर देहवंत हेउचंती, मानव रूप धारण करूचंती। यीशु ख्रीष्ट हेउचंती से जीवंत वाक्य। मन रखंतु जीसस इज द लिविंग वर्ड। एवं एटा जो ग्राफे बोली को कहली समस्त शास्त्र पर लिखा जाईछि। यह ग्राफे ईश्वर को द्वारा लिखित पुस्तक, लिखित बाइबल। एवं जहाँ यीशु नाली अक्षर रे जदि आपन किछि बाइबल रहिथिबो, दामिका बाइबल रे नूतन नियम रे सुसमाचार प्रकाशित पुस्तक रे यीशु ख्रीष्ट जहाँ कहिचंती से वाक्य सब लिखा जाईछि, सेटा को रेमा बोली कहा जाए, जहाँ ईश्वर को द्वारा कथित कहा जाइथिबा वाक्य। पिला माननको विरक्त करो नाही, मात्र से माननको कोन कर प्रभुଙ୍କର शिक्षा रे चेतना दियो। प्रभुଙ୍କର शिक्षा बाइबल
ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଯଦି ମୁଁ ଶିଖାଉ ନାହିଁ ମୋ ପିଲାମାନଙ୍କୁ, ମୁଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଲୋକ ବୋଲି କହୁଛି, ମୁଁ ଜଣେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ବୋଲିକିରି କହୁଛି, 50 ବର୍ଷର ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ, 40 ବର୍ଷ, ଅନେକ ସମୟରେ ଆମେ ଏମିତି ଗର୍ବ କରିଥାଉ ମୁଁ 50 ବର୍ଷର ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ। ଆମ ଲୋକମାନେ ଆମ ଅଞ୍ଚଳରେ ଅନେକ ସମୟରେ ଆମେ କହୁ ଆମେ 100 ବର୍ଷର ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ, 50 ବର୍ଷର ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ, 40 ବର୍ଷର ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ, କିନ୍ତୁ ପିଲାମାନେ ଗୋଟେ ବାକ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଜାଣିନଥିବେ। ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସି ହେଲି ସେଦିନ ଯେତେବେଳେ ମହିଳା ୱାର୍ଲଡ କପ୍ ହେଲା, ସେଠି ଜେମିମା ବୋଲି ଜଣେ ଝିଅ, ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଝିଅ, ସେ ଭଲ ରନ୍ କଲା, 127 ରନ୍ କରିକି କ'ଣ କଲା, ଆମର ସେମିଫାଇନାଲକୁ ଗଲା। ସେ ତାଙ୍କ ମୁଖରୁ କେବଳ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ ହିଁ ବାହାରୁଥିଲା। ପରମେଶ୍ୱର ମୋ ସହିତ ଯୁଦ୍ଧ କଲେ, ପରମେଶ୍ୱର ନଥିଲେ ମୁଁ କରିପାରିନଥାନ୍ତି, ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଅନୁଗ୍ରହ ମୋ ପାଖରେ ଅଛି, କେବଳ ସେଇ ସାକ୍ଷ୍ୟ ହିଁ ସେ ଦେଉଥିଲେ। ହାଲେଲୁୟା, ହାଲେଲୁୟା। ପିଲାମାନଙ୍କ ମୁଖରୁ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ ବାହାରିବା ଦରକାର। ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବାଇବେଲ ଆମେ ଶିଖେଇବା ଦରକାର। ସେମାନେ ଉଠିଲା ବେଳେ, ବସିଲା ବେଳେ, ଖାଇବା ବେଳେ, ଚାଲିବା ବେଳେ ଏବଂ ସେମାନେ ଶୟନ କରିବା ବେଳେ ଆପଣମାନେ ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ଆଳାପ କରିବା ସମୟରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ବିବରଣୀ 6 ଅଧ୍ୟାୟ 4ରୁ 7 ପଦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲେଖାଯାଇଛି। ସେମାନେ ଉଠିଲା ବେଳକୁ, ଶୋଇଲା ବେଳକୁ, ଚାଲିଲା ବେଳକୁ, କଥା କହିବା ସମୟରେ ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରତିଟି ପାହାଚରେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଆମକୁ ଶିକ୍ଷା ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ପ୍ରିୟ ବାପା ମା, ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ, ଅତି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଷୟ ପରମେଶ୍ୱରର ବାକ୍ୟ ଶିଖେଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। ହିତୋପଦେଶକ 22ର 6 ପଦରେ ବାଳକର ଗନ୍ତବ୍ୟ ପଥରେ ତାହାକୁ ଶିକ୍ଷିତ କରାଅ, ତହିଁରେ ସେ ବୃଦ୍ଧ ହେଲେ ସେଥିରୁ ବିମୁଖ ହେବ ନାହିଁ। ବାଳକର ଗନ୍ତବ୍ୟ ପଥରେ ଶିକ୍ଷିତ କରାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଶିକ୍ଷିତ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ପିଲାମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟରେ ଶିକ୍ଷିତ ହେବେ। ଭଦ୍ରତା, ନମ୍ରତା, ପ୍ରେମ, ଅନୁଗ୍ରହ, ପର ଉପକାର, ପ୍ରିୟ ଭାଇ ମାନେ, ଶାନ୍ତି, এই ସମସ୍ତ ଆତ୍ମାଙ୍କର ଫଳ ଗୋଟେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ସନ୍ତାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ପରିଲକ୍ଷିତ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ। ହାଲେଲୁୟା, ହାଲେଲୁୟା। ସେମାନଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷିତ କରାଅ ବୋଲି ପାଇଟିଓ ଶବ୍ଦ ଗ୍ରୀକରେ ବ୍ୟବହାର। ପାଇଟିଓ ମାନେ ଟ୍ରେନ୍ ଏ ଚାଇଲ୍ଡ। ଜଣେ ଗୋଟେ ପିଲାକୁ ଆମେ କ'ଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନା ସୁଶିକ୍ଷିତ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ତାଙ୍କୁ ସୁସଜ୍ଜିତ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ସୁବୁଦ୍ଧି କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ମାନିବା ପାଇଁ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଭୟ କରିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କ ହୃଦୟରେ ଏକ ପ୍ରକାର ଆତ୍ମା ଜାତ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସେଇଟା ପିତା ମାତାଙ୍କର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ। ସେଇଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଉପହାର ଦିଆଯାଇଛି। ପରମେଶ୍ୱର ଆପଣଙ୍କୁ ବେଟା ଦେଲେ, ବେଟି ଦେଲେ କାହିଁକି? କେବଳ ତାଙ୍କ ସହିତ ଆନନ୍ଦ କରିବା ପାଇଁ, ତାଙ୍କ ସହିତ ମୋବାଇଲ ଦେଖିକି ହସିବା ପାଇଁ, ତାଙ୍କ ସହିତ ଟିଭି ଦେଖି ବୁଲିବା ପାଇଁ, ସେମାନଙ୍କୁ କେବଳ ନୂଆଗାଁ ଟାଉନରେ ବୁଲେଇକି ଆଣିବା ପାଇଁ, ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ ଆପଣ ଏପଟ ଦାରିଙ୍ଗବାଡ଼ି ଯିବା ପାଇଁ ନୁହଁ। ପରମେଶ୍ୱର ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଇଛନ୍ତି ଆପଣ ସେମାନଙ୍କୁ ସୁସଜ୍ଜିତ କରିବା ପାଇଁ, ସୁଶିକ୍ଷିତ କରିବା ପାଇଁ ଏବଂ ସୁବୁଦ୍ଧି କରିବା ପାଇଁ, ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ମାଧ୍ୟମରେ, ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଆତ୍ମାରେ, ସତ୍ୟରେ, ଅନୁଗ୍ରହରେ ସେମାନଙ୍କୁ ବୃଦ୍ଧି କରାଇବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କ ହସ୍ତରେ ଦିଆଯାଇଛି। ହାଲେଲୁୟା। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ, ପାଇଟିଓର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ସେଇଟା, ଆମେ ଆତ୍ମାଙ୍କର ଫଳରେ ସେମାନଙ୍କୁ ସଜେଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆତ୍ମାଙ୍କର ଫଳ ବାଇବେଲରେ ଦେଇଛନ୍ତି। ଆପଣ ଯଦି ପରିତ୍ରାଣ ପାଇଛନ୍ତି, ଗାଲାତୀୟ 5ର 22-23 ପଦ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ ଯେ ଆତ୍ମାଙ୍କର 9ଗୋଟି ଫଳ ଜଣେ ପିଲାଙ୍କ ଜୀବନରେ ଝୁମ୍ପା ଝୁମ୍ପା ହେଇକି ଫଳିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏବଂ ବିଜାତୀୟ ଜଗତ ତାହା ଦେଖିବା ଦରକାର। ସେଇଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ପରମେଶ୍ୱର ଅନୁଗ୍ରହ ଦାନ, ସେ ଆପଣଙ୍କୁ ପୁରସ୍କାର ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ଲିଡିଆକୁ ସେଇଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କ ହସ୍ତରେ ସେ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ, ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଆମମାନେ ଶିକ୍ଷା ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯଦି ଶିକ୍ଷା ଦେବା ନାହିଁ, ଭେରି ଡେଞ୍ଜରସ୍। ଇସ୍ରାଏଲରେ ଗୋଟେ ଘଟଣା ଘଟିଥିଲା, ଯେତେବେଳେ ଝିଅ ସେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର କୋଳକୁ ଚାଲିଗଲେ। ଝିଅ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ କୋଳକୁ ଚାଲିଗଲେ, ତାପରେ ପରେ
ଇସ୍ରାଏଲ ମଧ୍ୟରେ ଅନ୍ଧକାର ଯୁଗ ଆସିଥିଲା, ସେଟାକୁ ଡାର୍କ ଏଜ୍ ବୋଲିକି କୁହାଯାଏ। ଆପଣମାନେ ଯଦି ବିଚାରକର୍ତ୍ତା 2:10 ପଦ ପଢିବେ, କେ ଜଣେ ବିଚାରକର୍ତ୍ତା 2:10 ରୁ 12 ଦିଟା 3ଟା ପଦ ପଢି ଦିଅନ୍ତୁ ସିଧା, ମୁଁ ଅଳ୍ପ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ସାରୁଛି। ପୁଣି ସେହି କାଳର ସମସ୍ତ ଲୋକେ ମାଉଥ ଧରି ପଢ ଭଉଣୀ। ପୁଣି ସେହି କାଳର ସମସ୍ତ ଲୋକେ ମଧ୍ୟ ଆପଣା ପିତୃଗଣ ନିକଟରେ ସଂଗୃହୀତ ହେଲେ ଓ ଯେଉଁମାନେ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଜ୍ଞାତ ନହେଲେ କି ଇସ୍ରାଏଲ ପକ୍ଷରେ ତାହାଙ୍କର କୃତକର୍ମ ଦେଖି ନଥିଲେ, ଯେଉଁମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଜ୍ଞାତ ନହେଲେ ବୋଲି ଲେଖାଯାଇଛି, ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଜାଣିନଥିଲେ, ଝିଅଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ପରେ ଯେଉଁ ପିଢ଼ି ଆସିଲେ, ଯେଉଁ ବଂଶ ଆସିଲେ, ଯେଉଁ ନୂତନ ଗୋଷ୍ଠୀ ଜାତ ହେଲେ ଇସ୍ରାଏଲ ମଧ୍ୟରେ, ସେମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଜ୍ଞାତ ନହେଲେ ବୋଲି ଲେଖାଯାଇଛି। ସେମାନେ ଜାଣିନଥିଲେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଭଲ ଭାବରେ, ଏବଂ ଇସ୍ରାଏଲ ପ୍ରତି ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କର୍ମ ଯାହା ସେ କରିଥିଲେ, ଇସ୍ରାଏଲ ପ୍ରତି ପରମେଶ୍ୱର ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥିଲେ। ମିଶରରେ ଦାସତ୍ୱ ବନ୍ଧନରେ ଥିବା ସମୟରେ ପରମେଶ୍ୱର କଣ କଲେ ନା, ମିଶରରେ 10 ଗୋଟି ମହାମାରୀ ଘଟେଇଲେ। ମହାମାରୀ ନ ଘଟିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଫାରୋ ସେମାନଙ୍କୁ ଛାଡୁନଥିଲେ। ଫାରୋ ତାଙ୍କୁ ଛାଡିବା ପାଇଁ ନାରାଜ। ମୂଷା ଯାଇକି ଅନୁରୋଧ କଲେ, ଆମର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଛାଡି ଦିଅ, ସେ ଠିକ ଅଛି ନେଇଯାଅ, ତାପରେ ଆଉ ଥରେ ରଖି ଦଉଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ ସମଗ୍ର ଦେଶରେ ବେଙ୍ଗ ହେଇଗଲା, ସମସ୍ତ ଜଳ ରକ୍ତରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଇଗଲା, ଚାରିଆଡେ ମାଛି ହେଇଗଲା, ଆମେ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ଦେଖୁଛୁ। 10 ଗୋଟି ମହାମାରୀ ଯେତେବେଳେ ଘଟାଉଛନ୍ତି, ଆଉ ବିରିୟାନୀ, ଭାତ, ଚିକେନ, ମଟନ ଖାଇଲା ପରେ କଣ ଦରକାର? ପାଣି ଟିକେ ଦରକାର କି ନାହିଁ? ପାଣି ଦରକାର କି ନାହିଁ? ସେ ଗ୍ଲାସରେ ପାଣି ପିଇଲା ବେଳକୁ ରକ୍ତ। ତେଣୁ ଶେଷରେ ସେ ଛାଡିବାକୁ ବାଧ୍ୟ। ଶେଷରେ ସେ ମୂଷାଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ତୁମେ ନେଇକି ଯାଅ। এই সমস্ত বিষয় ଆମେ ଦେଖୁଛୁ। ଇସ୍ରାଏଲ ପ୍ରତି ପରମେଶ୍ୱର ରାତ୍ର ସମୟରେ ମେଘସ୍ତମ୍ଭ ଏବଂ ଦିନ ସମୟରେ କଣ କରୁଥିଲେ? ସେ ରାତ୍ର ସମୟରେ ଅଗ୍ନିସ୍ତମ୍ଭ, ଦିନ ସମୟରେ ମେଘସ୍ତମ୍ଭ ଏବଂ ପ୍ରସ୍ତରରୁ ଜଳ। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଲୋକମାନେ, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦାସଦାସୀ ମାନେ, ଏବଂ ସେମାନଙ୍କୁ ମରୁ ପ୍ରାନ୍ତରରେ, ଅରଣ୍ୟରେ ସେମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ରହି ସେ ନେଉଛନ୍ତି। ପରମେଶ୍ୱର ଏତେ ପ୍ରଚଣ୍ଡ ଆଶୀର୍ବାଦ, ଏତେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କର୍ମ ସବୁ ଇସ୍ରାଏଲ ମଧ୍ୟରେ ସେମାନଙ୍କର ପୂର୍ବପୁରୁଷ ମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ କରିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନର ପିଢ଼ି ମାଲୁମ ନାହିଁ। They don't know what God has done for Israel, for their forefathers. ସେମାନଙ୍କର ପୂର୍ବପୁରୁଷ ମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ଅବ୍ରାହାମ, ଇସାକ, ଯାକୁବ ଏବଂ ଜିଓସିଓ, ମୂଷା, ହାରଣ ଏମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ଯେଉଁ ମହାନ କାର୍ଯ୍ୟ ପରମେଶ୍ୱର କରିଥିଲେ, ଏମାନଙ୍କୁ ଜଣେ ଝିଅ ପଢିଲେ ଅତି ସାନି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ପଢିଲେ। ଆଉ ଥରେ ପଢି ଦିଅନ୍ତୁ ସେ ପଦ, ସମସ୍ତେ ଭଲ ଭାବରେ ଶୁଣନ୍ତୁ, ମୁଁ ସାରିଦେବି। ପୁଣି ସେହି କାଳର ସମସ୍ତ ଲୋକେ ମଧ୍ୟ ଆପଣା ପିତୃଗଣ ନିକଟରେ ସଂଗୃହୀତ ହେଲେ, ଯେଉଁମାନେ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଜ୍ଞାତ ନହେଲେ, ଅର୍ଥାତ୍ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଯେଉଁମାନେ ପାଶୁରି ଯାଇଥିଲେ, ଯେଉଁମାନେ ଜାଣିନଥିଲେ। ତାପରେ କି ଇସ୍ରାଏଲ ପକ୍ଷରେ ତାହାଙ୍କର କୃତକର୍ମ ଦେଖି ନଥିଲେ, ଏପରି ଲୋକେ ସେମାନଙ୍କୁ ଉତାରେ। ଅର୍ଥାତ୍ ଝିଅଙ୍କ ପରେ ପରେ ଏ ଲୋକମାନେ, ନୂତନ ପିଢ଼ି ଯେତେବେଳେ ଇସ୍ରାଏଲ ଆରମ୍ଭ ହେଲା, ପ୍ରିୟ ଭାଇ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ, ଆମେ ଜାଣୁ ଯେ ଦୁଗ୍ଧ ମଧୁ ପ୍ରବାହିତ ଦେଶରେ, ପ୍ରତିଜ୍ଞାତ ଦେଶରେ କେଉଁମାନେ ପହଞ୍ଚିଲେ? ଝିଅ, କାଲେବ। ମୂଷା ମଧ୍ୟ ପହଞ୍ଚି ପାରିନଥିଲେ। ଝିଅ ଏବଂ କାଲେବ ଅଳ୍ପ କିଛି ଲୋକମାନେ, ବୟସ୍କ ଲୋକମାନେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ। ଆଉ ବଳକା ସମସ୍ତେ 20 ବର୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଲୋକମାନେ ପ୍ରତିଜ୍ଞାତ ଦେଶରେ ପ୍ରବେଶ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ସମସ୍ତେ
चले गए समस्त मरी जाइए 2 जन मात्र प्रवेश करथिले तापरे जेते बेले जियोसियो कालेब मध्य से माने मरी जाउचंती से माने परमेश्वर निकट को जाउचंती तापर जो पीढ़ीर आरंभ हैला से माने परमेश्वर को आ जानिले नाही से कथा कहा जाइछि से माने परमेश्वर कृत आश्चर्य कर्म को जानी पारिले नाही परमेश्वर को स्मरण करिवार कैपेसिटी से मान पाखरे नथिला प्रिय भाई बहन प्रभु लोक माने काहे कि शिक्षार अभाव हे गेला परमेश्वर वाक्यर शिक्षा परमेश्वर वाक्य को आउ गुरुतर सहित नेबा लोक से समय रे नाहंती जियोसियो कालेब चली गले वर्तमान निज निजर विवेक रे निज निजर सुविवेचना रे आउचिबा लोक माने ही बढ़िले ज्ञानी बोली से माने मने करे आपना आपना को ज्ञानी बोली मने करी मूर्ख हेले बोली रोमियो 1 अध्याय रे कहा जाईछि प्रिय भाई भूमि माने प्रभुकर दासदासी माने से समय परमेश्वर वाक्य शिथिल हो गला जीवदी मान मध्य इस्राएल लोक मान मध्य परमेश्वर वाक्य धीरे धीरे ह्रास पाइबारे लागिछि आउ वाक्य को लोक माने गुरुत्व देउना हंती एबे मध्य सेमते चली खाली मंडली मानकर खाली नाच बेसी डेइबा बेसी पार्टी गहली बेसी हालेलुया प्रेज द लॉर्ड बेसी बेसी ताली तले पडिबाटा बेसी देयर इज नो वर्ड इन द चर्च टुडे परमेश्वर वाक्य आउ नाही भाई बोल माने एमते धीरे धीरे मंडली मानकर बेजू आरंभ हे जिवो भूल बुझबे नाही मते क्षमा करिवे भाई बोल माने ईश्वरक वाक्य लागिले लोक बेजू लागिला पर हेले ए परिबो नाही परमेश्वर आत्मा सेमितिका आत्मा नुहंती काली मो बालक मानक सभा से कथा कहिथिली यूट्यूब रे आसीबो आप माने पवित्र आत्मा को प्रकृत किए से विषय को हमें क्लैरिफाई करू पवित्र आत्मा कहले अनेक लोक काप्ता बोली भाबंती कोपत रूप रे आसीथिले ना जिसके समस्त फाटिना बाइक किणु किणु ता सामना रे काप्ता चिन्ह कर दियन काप्ता माने पवित्र तैल माने पवित्र नो यीशु ख्रीस्ट पवित्र आत्मा जड़े व्यक्ति काप्ता नो पवित्र आत्मा सुनी पारंती पवित्र आत्मा कहि पारंती पवित्र आत्मा मना करंती पवित्र आत्मा मान को निर्देश दियंती पवित्र आत्मा आपण भूल करिवे ताको विरुद्ध रे कार्य करिवे एफिसियो 4:30 पद रे से दुख करिवे मने रखंतु पवित्र आत्मा जड़े व्यक्ति एटा मने रखि तारंतु प्रिय भाई मन को लोक माने आजिकल अनेक ईश्वर का वाक्य को प्राधान्यता मंडली मानकरे दिया जाऊ नहीं परंपरा 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 भांगिबा पई यीशु ख्रीस्ट आसीथिले जोहन 5 अध्याय रे मु गत रविवार दिन आम गिरजा घरे रायगड़ा रे मु कहिछि यूट्यूब रे रहिछि यीशु ख्रीस्ट रविवार दिन ही ताको सुस्थ कले आ को दिन मिललानी यीशु के शनिवार दिन सुस्थ कले पुरातन नियम रे मंगलवार हेले ही तांता किबा आउ बुधवार दिन ही तांता यीशु ख्रीस्ट कोन करूचंती से 38 वर्षर रोगाग्रस्त व्यक्ति को यीशु ख्रीस्ट आसी कहउचंती जे तमे कोन सुस्थ हेबा पई चाहुछ से लोकटा कहिला 8 पद रे जोन 5 रा 8 पद से प्रभु मते फिंगिबा लोक केही ना कोटी फिंगिबा पई यीशु ख्रीस्ट से प्रश्न पचारि नांती तमे कोन सुस्थ हेबा पई चाहुछ की तबे से उल्टा उत्तर देबा पई चाहुचंती जे प्रभु मो 38 वर्ष हला एठी पड़ी की रहउचे पुष्करणी से पुष्करणी रो जल जेतले कंपे से समय रे मते सेठी फिंगिबा पई फिंगाडी पई केही नाहंती तेणु सुस्थ हे पर नाही परमेश्वर दूत बेले बेले आसी सेई पुष्कर झरणार जल को कंपाउथिले बोली बाइबल रे लेखा जाईछि से पुष्करणी होचंती यीशु ख्रीस्ट कंपाउथिले यीशु ख्रीस्ट कंपित हृदय रे कंपित जीवन रे कालवरी क्रूस बहन करी से कालवरी पहाड़ को जाईथिले भाई माने प्रभु को लोक माने सेई विश्राम दिन ताको सुस्थ करे खटिया घेनी की चालो
परंपरा भांगुचंती यीशुख्रीष्ट कारण जिहुदी लोक माने केबे मध्य कोन करिवे नाही ना भार बहन करि परिबे नाही को दिन विश्राम बार दिन यीशुख्रीष्ट से विश्राम बार प्रभु बोले कहा जाइछि विश्राम बार प्रभु से विश्राम बार को कोन करछंती खंडन करछंती जिहुदी मानकर परंपरा को से भांगुचंती परंपरा रे ही रागी रहिबा नाही मने रखंतु परंपरा परंपरा ईश्वर वाक्य को शिक्षा देवा मंडली मानकरे परमेश्वर वाक्य को गुरुत्व दियंतु 10टा गीत गाउथिबे आराधना करिवे आपण 10टा से गोटे गीत गाइबे से गोटे गीत गाइबे ए गोटे गीत गाइबे समस्त 10टा गीत गाइला बेलकु लोक मानकर वाक्य श्रवण करिवार शक्ति कोणे जाइथिबो क्षुण्ण हे जाइथिबो तेणु आम मंडली रे 3टा गीत ही आमे गाउ आराधना सबु गीत रे आराधना अछि आपण ठिया है कि स्तुति आराधना ऊपर जाती है आप आशीष लेके नीचे आ से गीत गाइले ही आराधना नुह सबु संगीत रे परमेश्वरंकर आराधना रहिछि यीशुख्रीष्टंक से चरित्र रे आधारित गीत सबु आराधना एटा मने रखंतु गोटे पिला गीत गाइले मते सेटा आराधना तेणु 10टा गीत परंपरा धीरे धीरे बंद करवा आवश्यक रही प्रिय बापा माँ भाई भौणी मैंने प्रभु लोक मैंने मुझे पॉइंट को आसवा चाहूँगी जे पिला मानू आम ईश्वर वाक्य शिक्षा देवा दरकार जब शिखेबा ना तेबे आमान परवर्ती पीढ़ी से माने अंधकार में प्रवेश करेंगे जमते जिहुदी लोक माने जिहुदी से झीओसियों मृत्यु परे परे तार परवर्ती पीढ़ी से माने परमेश्वर को जानी पारिले नहीं परमेश्वर को गौरव देले नहीं से माने अपना अपना इच्छा अनुसार जीवन यापन काटिले आमानकर पिला माने मध्य सेमति हेबार संभावना अछि तेणु प्रिय भाई भौणी माने पिला मानकु शिखेबा पड़िबो परमेश्वर वाक्य शिक्षा देवा सेतेबेले जेतेबेले से युवक युवती हेबे आपनार सृष्टिकर्ता स्मरण करिवे उपदेशक 12 रे 1 पद रे तुमे अपना यौवन अवस्था रे यौवन काल रे आपनार सृष्टिकर्ता को स्मरण कर एई कथा कहा जाईछि पिला माने केतेबेले परमेश्वर को स्मरण करिवे आपनकर संतान माने केतेबेले परमेश्वर को स्मरण करिवे प्रिय बापा माँ भाई भौणी माने प्रभुंकर लोक माने जदि आपण शिखै नाहंती पिला मानकु हम शिखेबा दरकार पिला माने एई प्रकार जिहुदी लोक माने 2टा सब्जेक्ट शिक्षा दउथिले मु से दिन रायगढ़ गोटे घरे बर्थडे प्रोग्राम रे वाक्य कहउथिली प्रथम सब्जेक्ट 5 रु 7 वर्ष पर्यंत सेटा को हालाका बोली कहा जाय एवं आउ गोटे सब्जेक्ट जिहुदी पिला मानकु 7 रु 12 वर्ष पर्यंत हागाड़ा ए 2टा सब्जेक्ट से मानकु पढ़ा जाउतला जेमति आमानक गां मानकरे अंगनवाड़ी केंद्र सब रही सेमति परमेश्वर वाक्य रु से मानकु शिक्षा दिया जाउतला जेपर कि से माने परमेश्वर कृत कर्म को परमेश्वर वाक्य को केबे न पासरंती प्रिय भाई भौणी माने परमेश्वर वाक्य अति गुरुत्वपूर्ण विषय एटा हम समस्ते जानिबा आवश्यक द्वितीय विषय कौन शिखेबा सदा प्रभुंकर भय जदि आमानक पिला मानकु प्रभु विषय को भय शिखेबा नाही जेमति इच्छा सेमति जीवन काटिबे शेषरे आपण कांदिबे शेषरे आपण कांदिबा छडा आउ किछि उपाय मिलिबो नाही पिला शिखिबा समय रे शिखेबे नाही सीमेंट ओदा थिबा समय रे जदि आपण किछि आंकिबा पाई चाहुचंती आंकंतु सेटा हाडवा हे गला परे आउ आपण किछि करि परिबे नाही प्रिय बापा माँ भाई भौणी माने प्रभुंकर दास दासी माने प्रभु विषय को भय से मान को हम शिखेबा आवश्यक रही बाइबल अति स्पष्ट भाव रे प्रकाश करे गीत संहिता 34 11 पद रे हे बालक माने आस मो कथा सुनो मु तुमको सदा प्रभु भय शिखाइबी हे बालक माने पिला माने आस मु तुमको सदा प्रभु विषय का भय कौन करी शिखाइबी प्रभु विषय का भय शिखिबा दरकार पिला माने प्रिय भाई भौणी माने प्रभुंकर दास दासी माने अति गुरुत्वपूर्ण विषय प्रभु विषय का भय ज्ञानर आरंभ बोली
ହିତୋପଦେଶକ 1:7-8 ପଦରେ ଆୟୁବ 28 ପଦରେ ଜ୍ଞାନ ମିଳେ। ସଦାପ୍ରଭୁ ବିଷୟ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଭୟ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଜଣେ ଲୋକ ଜ୍ଞାନ ପାଏ। ଜ୍ଞାନ ଦୁଇ ପ୍ରକାର, ଇଂରାଜୀ ବାଇବେଲରେ wisdom ବୋଲି କୁହାଯାଏ। wisdom ମାନେ ବୁଦ୍ଧି, wisdom ମାନେ କ'ଣ? ବୁଦ୍ଧି। ନଲେଜ ମାନେ ଜ୍ଞାନ। ଜ୍ଞାନ ଜଗତରୁ ଆସେ, ପଢିବା ଦ୍ୱାରା ଆସେ, ଦେଖିବା ଦ୍ୱାରା ଆସେ, ଶିଖିବା ଦ୍ୱାରା ଆସେ। କିନ୍ତୁ ବୁଦ୍ଧି କୋଉଠୁ ଆସେ? ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଭୟ କରିବା ଦ୍ୱାରା ବୁଦ୍ଧି ଆସେ। ପରମେଶ୍ୱର wisdom, ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ବୁଦ୍ଧି କେବଳ ପରମେଶ୍ୱର ଦିଅନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଭୟ କରିବା, ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ, ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଭୟ ଶିଖେଇବା, ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଭୟ କରିବା ପାଇଁ ଶିଖେଇବା। ପ୍ରିୟ ବାପା ମା ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ଅତି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଷୟ। ଭୟ ଯଦି ନାହିଁ, ପିଲାଙ୍କ ଜୀବନରେ ଯାହା ଇଚ୍ଛା ସେ କରିବ। ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଯଦି ପ୍ରଭୁ ବିଷୟକ ଭୟ ସେମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ନାହିଁ, ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ, ସେ ଯାହା ଇଚ୍ଛା, ଯାହା ତାକୁ ଭଲ ଲାଗିବ ସେ ତାହା କରିବ। ତେଣୁ ଆମେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟକୁ ପ୍ରାଧାନ୍ୟତା ଦେବା। ଦ୍ୱିତୀୟରେ ପ୍ରଭୁ ବିଷୟକ ଭୟ ତାଙ୍କୁ ଶିଖେଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। ପ୍ରଭୁ ବିଷୟକ ଭୟରେ ଜ୍ଞାନ ଅଛି, ମନେ ରଖନ୍ତୁ। ଯେଶାୟ 33:6 ପଦରେ ସଦାପ୍ରଭୁ ବିଷୟକ ଭୟ ତାହାର ଭଣ୍ଡାର ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ସଦାପ୍ରଭୁ ବିଷୟକ ଭୟ ତାହାର ଭଣ୍ଡାର। ଇଂରାଜୀରେ ଟ୍ରେଜର ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ଧନ, ଭଣ୍ଡାର ଅର୍ଥ ଧନ। ଜଣେ ଲୋକ ଯଦି ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଭୟ କରି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଅନୁସାରେ ଜୀବନ ଯାପନ କାଟିବ, ତାହା ତା ପାଇଁ ସମ୍ପତ୍ତି ହବ। ତାହା ହିଁ ତା ପାଇଁ ସମ୍ପଦର କାରଣ ହବ। ସେଇ ବିଷୟ ତା ପାଇଁ ଧନ ହବ। ସେ କଥା ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ କୁହାଯାଇଛି। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ହିତୋପଦେଶକ 14:26 ପଦ ପଢ଼ନ୍ତୁ। ସେଠାରେ ପ୍ରଭୁ ବିଷୟକ ଭୟ ବିଶ୍ୱାସ ଭୂମି ଓ ଆଶ୍ରୟ ସ୍ଥାନ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ଆମମାନଙ୍କୁ ଯଦି ସୁରକ୍ଷା ଦରକାର, ମୁଁ ରକ୍ଷା ପାଇବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି ଜଗତର ସମସ୍ତ ମନ୍ଦତାରୁ, ବିପଦରୁ, ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ଆପଦରୁ ମୁଁ ଉଦ୍ଧାର ପାଇବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି, ପରମେଶ୍ୱର ମୋର ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳୀ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ। ପରମେଶ୍ୱର ଆମଙ୍କର ଦୃଢ଼ ଗଡ଼। ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟକୁ ମୁଁ ଯିବି, ସେ ମୋର I run to the refuge, run to the Lord। ପରମେଶ୍ୱର ମୋର ଦୃଢ଼ ଗଡ଼, ମୁଁ ତାଙ୍କଠାରେ ଆଶ୍ରା ପାଇବି, ସେ ମୋତେ ସୁରକ୍ଷା ଦେଇପାରିବେ। ସଦାପ୍ରଭୁ ବିଷୟକ ଭୟ ହିଁ ମୋର ବିଶ୍ୱାସ ଭୂମି। এই କଥା ଲେଖକ ଅତି ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟରେ ପ୍ରକାଶ କରୁଛନ୍ତି। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ଆଉ ଗୋଟିଏ ପଦ ପଢ଼ିବା। ହିତୋପଦେଶକ 19:23 ପଦ ପଢ଼ିବା। ଆମେ କି ଜଣେ ପଢ଼ନ୍ତୁ ଦୟାକରି। ମୁଁ ଏଇ ଗୋଟେ ଦିଟା ପଦରେ ମୁଁ ସମାପ୍ତ କରିବି। ଆଜି ଆମେ ଆନନ୍ଦ କରିବା ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ। ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ବିଷୟକ ଭୟ ଜୀବନଦାୟକ। ତାହା ଯେଉଁ ଲୋକଠାରେ ଥାଏ ସେ ତୃପ୍ତ ହୋଇ ବାସ କରିବ, ଆପଦ ତାହାର ନିକଟ ଦେଇ ଯିବ ନାହିଁ। ହାଲେଲୁୟା, ହାଲେଲୁୟା। ସଦା ପ୍ରଭୁ ବିଷୟକ ଭୟ ପ୍ରଥମ କଥା ହେଲା ଜୀବନଦାୟକ। ଜଣେ ଲୋକ ଯଦି ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଭୟ ମାନି ଜୀବନ ଯାପନ କାଟିବ, ତା ପାଇଁ ତାହା ଅନନ୍ତ ଜୀବନର କାରଣ ହେବ। ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଜୀବନ ସେଥିରେ ଅଛି, ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ଜୀବନ ସେଥିରେ ଅଛି, ପୁନରୁତ୍ଥାନର ଜୀବନ ସେଥିରେ ଅଛି, ଅନନ୍ତକାଳୀନ ଜୀବନ ସେଥିରେ ଅଛି। ଯଦି ମୁଁ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଭୟ କରି ଜୀବନ କାଟିବି, ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଷୟ ସେଟା ଲେଖାଯାଇଛି, ତୃପ୍ତ ହୋଇ ସେ ବାସ କରିବ, ସେ ତୃପ୍ତ ହବ। he will be satisfied if he fears the Lord। ସେ ଯଦି ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଭୟ ମାନି ଜୀବନ ଯାପନ କାଟିବ, ତେବେ ପରିତୃପ୍ତ ହବ। ସେ ହୃଦୟରେ ପରିତୃପ୍ତ ଜୀବନ, ସେ ସାଟିସ୍ଫାଇ ହବ। ପ୍ରଭୁ ଯାହା ହଉ, ମତେ ତୁମେ ଯାହା ଦେଇଛ ଏଥିରେ ମୁଁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ଅଛି, ମୁଁ ପରିତୃପ୍ତ ଅଛି। ତୁମର ଅନୁଗ୍ରହ, ତୁମର ଆଶୀର୍ବାଦ, ତୁମର ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ମୋ ପାଇଁ ପ୍ରଚୁର, ମୁଁ ଏଥିରେ ପରିତୃପ୍ତ ଅଟେ। ପରିତୃପ୍ତ ଜୀବନର ପ୍ରକାଶନ ତାଙ୍କ ଜୀବନରୁ ଆମେ ଦେଖିପାରିବା। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଲୋକମାନେ, ତୃତୀୟ ବିଷୟ ଏଠାରେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ
ଯେ ଆପଦ ତାହାର ନିକଟ ଦେଇ ଯିବ ନାହିଁ। ବିପଦ ତାଙ୍କ ନିକଟ ଦେଇକି ଯିବ ନାହିଁ ଯଦି ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଭୟ ରୂପକ ସ୍ତମ୍ଭ, ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଭୟ ରୂପକ ସେଇ ପ୍ରାଚୀର ତାଙ୍କ ସହିତ ଅଛି। ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତିର ଭୟ ରେଭରେନ୍ସିଆଲ ଫିୟର ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛି। ତେବେ ଆପଦ ବିପଦ ତାଙ୍କ ନିକଟ ଦେଇକି ଯିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଆମେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଧର୍ମଶାସ୍ତ୍ର ପବିତ୍ର ବାକ୍ୟ ଶିଖେଇବା ଦରକାର। ଏଥିରେ ଜୀବନ ଅଛି, ଏଥିରେ ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ଅଛି। ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ 7 ଥର ପରିଷ୍କୃତ ଶୁଦ୍ଧ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ସଦୃଶ୍ୟ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଆମମାନଙ୍କର ଶରଣ ନିମନ୍ତେ ପ୍ରଦୀପ ଏବଂ ଆମମାନଙ୍କ ପଥ ପାଇଁ ଆଲୁଅ ଅଟେ। ପରମେଶ୍ୱରର ବାକ୍ୟ ପରମେଶ୍ୱର ପରିଷ୍କୃତ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଆମମାନଙ୍କୁ ସେ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନ ପାଇଁ। ଆମମାନଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ଜୀବନରେ ପରିଷ୍କୃତ ହୋଇ ପବିତ୍ରୀକୃତ ଜୀବନ ଯାପନ କାଟିବା ପାଇଁ ଧର୍ମଶାସ୍ତ୍ର ପରମେଶ୍ୱରର ବାକ୍ୟ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ଦିଆଯାଇଛି। ତେଣୁ ପରମେଶ୍ୱରର ବାକ୍ୟକୁ ପ୍ରାଧାନ୍ୟତା ଦେବା, ଭୟ କରିବା ଏବଂ ଜୀବନ ଯାପନ କାଟିବା। ଏବଂ ଆଉ କ'ଣ ଶିଖେଇବା ପିଲାମାନଙ୍କୁ? ଗୋଟିଏ କଥା ଯେ ପିତାମାତାଙ୍କୁ ଆମେ ସମାଦର କରିବାର ଶିଖେଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆଜିକାଲିର ପିଲାମାନେ, ଆଜିକାଲିର ଯୁବକ ଯୁବତୀ ମାନେ ପିତାମାତା ମାନଙ୍କୁ ସମାଦର କରିବାର ପାଶୁରି ଯାଇଛନ୍ତି। ଦୟାକରି ଏଫେସିୟ 6:1-3 ଶୀଘ୍ର ପଢ଼ନ୍ତୁ। ଏଫେସିୟ 6 ଦ୍ୱିତୀୟ ବିବରଣୀ 5-16 ପଦରେ ତ 10 ଆଜ୍ଞାରେ ରହିଛି। ପିତା ମାତାଙ୍କୁ କ'ଣ କର? ସମ୍ଭ୍ରମ କର। ପିତା ମାତାଙ୍କୁ ସମ୍ଭ୍ରମ କରୁନାହାନ୍ତି। ଯଦି ଲିଡ଼ିଆକୁ ସେ ଯେତେବେଳେ ଜ୍ଞାନ ପାଇବେ, ତାଙ୍କର ବୁଝିବାର ଶକ୍ତି ଆସିବ, ସେ 2-3 ବର୍ଷ ହେବା ସମୟରେ ତାଙ୍କୁ ଯଦି ଆମମାନେ ପିତାମାତାଙ୍କୁ ସମାଦର କରିବା ବିଷୟରେ, ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଭୟ ମାନି ଜୀବନ ଯାପନ କାଟିବା ବିଷୟରେ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟରେ ଯେ ଜୀବନ ଅଛି, ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ଅଛି, ତାହା ଶିକ୍ଷା ଦେବା ନାହିଁ, ତେବେ ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ ସେ କେବେ ମଧ୍ୟ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଗୌରବ ଦେଇପାରିବ ନାହିଁ। ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ମହିମା ହେଲା ପରି ଜୀବନ ଯାପନ ସେ କାଟି ପାରିବ ନାହିଁ। ପିତାମାତାଙ୍କୁ ସେ ସମ୍ଭ୍ରମ କରିବ ନାହିଁ। ପଢ଼ନ୍ତୁ ସେ ପଦ, ଶୀଘ୍ର ପଢ଼ନ୍ତୁ। ହେ ପିଲାମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସକାଶେ ଆପଣା ଆପଣା ପିତାମାତାଙ୍କର ଆଜ୍ଞାବହ ହୁଅ, କାରଣ ତାହା ହିଁ ଯଥାର୍ଥ। ଆପଣା ପିତାମାତାଙ୍କୁ ସମାଦର କର, ଏହା ପ୍ରତିଜ୍ଞାଯୁକ୍ତ ଗୋଟିଏ ପ୍ରଧାନ ଆଜ୍ଞା। ପିତାମାତାଙ୍କୁ ସମାଦର କର। ଆମମାନଙ୍କର ପ୍ରଭୁ, ରାଜାମାନଙ୍କର ରାଜା, ପ୍ରଭୁମାନଙ୍କର ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ କାଲବରୀ କ୍ରୁଶ ଉପରେ ଥାଇକି ମାଆକୁ ଚିହ୍ନୁଛନ୍ତି। ମାଆକୁ ଜାଣିଲେ ଆଗ ଦେଖ ତୁମ୍ଭର ପୁତ୍ର, ଏବଂ ଯୌବନଙ୍କୁ ଦେଖେଇ କହୁଛନ୍ତି ଦେଖ ତୁମ୍ଭର ମାତା। ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଆବେଗ, ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଭକ୍ତି, ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ସମାଦର ତାଙ୍କର ମାତାଙ୍କ ପ୍ରତି ଥିଲା। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ ସେ ବାଇବେଲକୁ ସଫଳ କରୁଛନ୍ତି, ଆଜ୍ଞା ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି। ଆମେ ପିତାମାତାଙ୍କୁ ସମାଦର କରିବାକୁ ମଧ୍ୟ, ବଡ଼ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସମାଦର କରିବା ପାଇଁ ଆମମାନଙ୍କର ଶିଶୁମାନଙ୍କୁ, ଆମମାନଙ୍କର ପୁତ୍ର କନ୍ୟାମାନଙ୍କୁ ଶିଖାଇବା ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି। 3ଟା ବିଷୟ ମୁଁ କହିଲି। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଆମେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଭୟ କରିବା ପାଇଁ ଶିଖେଇବା, ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଆପଣା ଆପଣା ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ଶିଖେଇବା, ଏବଂ ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ପିତା ମାତାମାନଙ୍କୁ ସମାଦର କରିବା ପାଇଁ ଏବଂ ଗ୍ରାମର ପ୍ରାଚୀନମାନଙ୍କୁ ସମାଦର କରିବା ପାଇଁ, ବଡ଼ ଲୋକମାନଙ୍କୁ, ବୟସରେ ବଡ଼ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଚିହ୍ନିବା ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଶିଖେଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ, ପ୍ରଭୁ ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କ ଅନୁଗ୍ରହରେ ସନ୍ତାନ ସନ୍ତତି ଦେଇଛନ୍ତି। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦାନ ଆମମାନଙ୍କ ପ୍ରତି,
ଆମକୁ ଏଇଥିପାଇଁ ଦେଇଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ସଜାଡ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ସେମାନଙ୍କୁ ଆମେ ପୋଛିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ସେମାନଙ୍କୁ ଆମେ ସୁସଜ୍ଜିତ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ସେମାନଙ୍କୁ ପରିଷ୍କୃତ କରିବା ଦରକାର, ସେମାନଙ୍କୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ ରୂପକ ଜଳ ଦ୍ୱାରା ସ୍ନାନ କରେଇବାକୁ ହେବ। ଏଇଟା ସମସ୍ତେ ଜାଣି ରଖିବା ଦରକାର। ପ୍ରିୟ ବାପା ମା ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ପ୍ରଭୁ ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏ ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା କଥା କୁହନ୍ତୁ ଏବଂ ବିଶେଷ କରି ଟିକେଶ୍ୱର ପରିବାରକୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ, ମଲ୍ଲିକ ପରିବାରକୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ, ଲିଡିଆ ଝିଅଙ୍କୁ ସେ ଅନୁଗ୍ରହ କରନ୍ତୁ, ସେ ବାକ୍ୟରେ ସତ୍ୟ ଜ୍ଞାନରେ ଏବଂ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଅନୁଗ୍ରହରେ ସେ ବୃଦ୍ଧି ପାଆନ୍ତୁ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନମସ୍କାର, ଧନ୍ୟବାଦ।